شوق سر محبت سر یو بیر سبحان اللہ ہے دستار فضیلت تڑی زوانان دکلی داچ دستار فضیلت تڑی زوانان دکلی چه دا قرآن خدمت کلی پدی ظلموں میں سلام چه دا قرآن خدمت کلی پدی ظلموں سلام دتاری پول دی مشرانو کشران دکلی داچ دستار فضیلت پڑی زوانان دکلی داچ دستار فضیلت پڑی زوانان دکلی پخبل بچی چکم مور پلار اوائی دا پا قرآن اللہ پتاج ورطا پسر کڑی دا محشر پا میدان دیو غمیرنا بے زیادہ ویدن ورد اسمان دیو غمیرنا بے زیادہ ویدن ورد اسمان التا محشر کی بیے اوینی یاران دکلی التا محشر کی بیے اوینی یاران دکلی داچ دستار فضیلت تڑی زوانان دکلی داچ دستار فضیلت تڑی زوانان دکلی یا اللہ حضرت شیخ محمد ادریس تلزم دا باد لری یا اللہ حضرت شیخ محمد ادریس تلزم دا باد لری داس مولانا راحت اللہ بخادو خاد لری یا ناظم صاحب عمر عیاض ہم تل آباد لری ددوی سر امداد کون کی یا تل آباد لری رازے چے استایو گلنا استازان دکلی داچ دستار فضیلت تڑی زوانان دکلی اللہ بوائی ہر حافظ تا چے عزت و اخلاق ستا سفارش مات منظور دے اجازت و اخلاق دلس کسانو ٹکٹونا ایت جنت و اخلاق زکر راولا لسک سخفل خپلوان دکلی داچ دستار فضیلت پڑی زوانان دکلی سراج الحق سراج الانوار یا معشات منی پیرم گلنا دا عرفان پبارک تارد منی فضلینی شاشا گردی وائی یا حسن دارد منی